Mayong udto nyo tanan dia mga dol kay si Arif diri biligya sa bingag. Ara ko ana ning video ng interview ko ning kon tagian ni ron. Kining isa murag bag-ong sticker, kondisyon ba kay ni? Biligya ni, biligya. Narang tagiyaw. Ito interview Dol, may uto dol. Ini mga motor ako dol duha. Ako ning ibaligya og 350 kira. na. Daw, daw. Wapo ba kayo doon? Nya na. Ra. Ano ni? 350 kira nya sa ganahan ra mo ari na pwede biyahe, na pwede service na munag ko ni impalme, good ni. Running condition ni, siya. Pwede na puro bukit. Mo na ginabiyahe ko sugron. Muna ginabiyahe. 350 kan lang daw, daw. Direct buyer ni. Bayad daw. Waning tagiya ning duha. Ato tiktiyo kon boss. Ha? Tiktiyo kon itong unit. Ikaw, tanaw ya. Ato pa, daron, daron to. Oh, bandara. Oh, di mao. Nakapura-pura na tanan dol.